alaikum warahmatullah. Ceerno en on jarama nana toon to golle ɗe newde seeɗa no famille ji wotta ɓelto na ɗon selli e ɓe gonande naaɓe hisi gono ok awa lammat wakkati landal mi humpa seeɗa mi yeddodiri joni ko potirawa men mawɗo wonɗo ka Fulawa mo jogiti ɗon jiwo on fami joni noon woɓɓe ari no ƴamude jiwo makko on ɓe arɓe ka ƴamugol jiwo wayni ha jiwan on no ɗo meñanta on jiwo o koye musidɓe la wawi on foti wayri ko dewgal sunna e farilla landi ɗon joni noon ñoore noon ko mi hokkata on jiwan on ko min ko woni probléme on ko ɓuuri sattude e an fof ko jiwan on mi hokka on mo ha gayno mi hokka on mo ha mi gayna ƴettomo naɓon yahan o yiidoyon e makko bandi artiron ko wiyete wudere ko wiyete men ta ko wudere futu wiyetena ko honnono joni noon ɓe landi wo on question ɗon hoɗo gon fof fayda famille ji ɗin toon fof fayda ɓurɓe hewde ɓe kamɓe ɓe tiiɗini e wigol wudere futu ko ma artire si artirama ko ma koni naggam joni noon yo galle jon kañum wi ko kañum ɗum noon kanko tawa kay ɗum joni ko ɗum ɗon woni question ngam men ko hondu woni e mum eyi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara on hiwritama on hiwrama on toranama Allah jamme kisiye kala ka wontirɗo e hore leydi Allah ndi ara weltanama e ngal landal mo labangal yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗa mo joddi aljanna yo Allah o hawrindinan sawaba min landa ɗo on mi yewta ko kanko Allah o yiɗi kon si hawri goɗɗo no yiɗi alhamdulillah si tawi hawri kadi goɗɗo yiɗa kono tawa kanko Allah mo yiɗi komi yewti kon haray ko ɗum woni ko ɗaɓɓuɗen ala base yo Allah hokku en welaye kanko Allah tabaraka wa ta'ala amina ya jalala. Haray musidɓe julɓe tedduɓe landal labangal franchement landal kadi tawaygal no jaalino ka meɗen moƴƴa non hay si tawi woni alhamdu wa shukru lillahi ɗuytike moƴƴa kono o question ko wiyete wudere futu haray ha joni no wodi tamiɓe e ɗum kutke ko ma ɗum waɗa haray musidɓe ko adi en jabade yerwo ko Allah arsiki en e muɗum haray en yejjita mawɓe initiuɓe ɓen ɗum ɗo initiateur ɓe ɓen kereyuɓe ɓen ɗum ɗo yi'amɓe en nde e feere ɗo kereyugol waɗugol wudere futu ko honɗum ɓe kereyiri ɗum ɗo annuye maɓɓe on ko fii reenugol limitugol jiwɓe ɓen wota ɓe bonnugude maɓɓe futu ɗen c'est à dire ko non wi'irten fiyo en faamu way ko non andirɗen en revanche no woodi buyɓe anda si wiyama wudere futu c'est à dire ko virginité maɓɓe on hara son jiwo on nde mo hara so jombama ko o vierge hara ha hande o anda gorko hara ko moodi makko o fuɗɗorta andugol gorko but on l'intention objective mawɓe kereyinoɓe ɓen ɗum ɗo ko fii hulɓingol jiwɓe ɓen ɓe reena hoore maɓɓe hara ɓe jonnali hoore maɓɓe gorko janano ado moodi maɓɓe addi nafa moƴƴa goy sikke o ala addi nafa moƴƴa fewndo nafayino je dis bien addi nafa fewndo nafayino sabuna mi inna ala nafude joni kono mi sikka no ɗuuɗi sabuna tiktak re nden no ɗuuɗi tiktak ji ɗin no ɗuuɗi opération ji no woodi maniére ji no gertete hara ɗum waɗa hara wudere futu ɗum annaki no woodi kadi mofo mafare ka négociété ton wi'e wudere futu nden ko gonga ɗum ɗo fof no woodi joni c'est à dire objectif ko waɗirano kon ɗum ala hande kadi apportude absolument rien joni noon andugol men ɗum ɗo malgré haray addino nafaji renini buyi sabu ɗum hari ɓe hulay hara ɓe waɗali haysina Allah ɓe huli kono ɓe hula hersa kam ɓe hula wirtere nden ɓe jogito hoore maɓɓe en fami donc joni noon malgré ɗum ɗo waɗi est ce que ɗum ɗo no selli ka diina musidɓe julɓe est ce que l'islamu no yamiri ɗum yo goɗɗo e sonnajo mum yiidu e mballi
adda ɗum liilana jama on. est ce que l'islamu no yamiri ɗum? ko ɗum woni question on. est ce que l'islamu no yamiri? ɓay woɓɓe kadi no ton wallahu akbar, wallahi piiju pajare no waɗa e ɗum. no woodi woɓɓe wona modibbo on e sonnaji on tigi yiidata. no woodi bandije recrutaɗe déviergeyɗe ko wiyete kon amanayɓe sonnajo on. allahu akbar. woɓɓe ko ndeñande sowo ton. musidɓe no woodi nokkeli goo no gasa woɓɓe e mon si tawi tu woni on seeditike ɗo no woodi min noon ka amen ɗum ɗo nanon. min komi nanno komi anduno fewndo ɗum waɗayno ka amen ko sonnajo menen na hay moodi oti ka hollugol ɗon wona dina e dina jetta ko e aada koko jooɗa miijita. menen ka amen ko sonnajo teddinaynoɗo rewɓe ɓen ko on kadi amanta rewɓe ɓe jiwɓe ɓen si ɓe jombama. joni onon kadi ka mon onon kadi ka village mon ko honɗum maandi ɗon son jaabike koko mi landi on ɗo on taway hiɗo mari différente réponse ji. taway woɓɓe e moɗon ka muɗum ko andi ko modibbo on e sonnajo mum on yiidata. tawata kadi wo selo woɓɓe koen tan ƴara ƴeekira ɓenno ɗon ɓe fuɗɗa yidde tun ha e nokkel ɓe wippita modi makko ɓe itta mo e hoore sonnajo makko on. so seeditike joni on tawi nokkeli go ko non warrata. woɓɓe goo kadi si seeditike ɗo no woodi ko worɓe go'o tafaɓe yiidata e sonnajo on dévierge mo hara ina hay modi makko hara ko gorko janano. donc mi nani ɗum mi alaka amen kono mi woɓɓe sifanike lan ɗum no gasa e nder meɗen haray no woodi e ɗinkaji wonnoɗi waɗirde hella ka woɓɓe meɗen woniri hella nokkeli ka woɓɓe men woniri. min do mi sifanama ɗum ko ɗum ɗo no ɓuri bonde e ɗiɗo piiji foppu non no boni en yewtay joni fimo foppu no boni. hella ɗon on quelque soit objectif on ko laba annuye on ko laba no luutodiri e diina ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addani en ko no luutodiri e ko yamira ɗen ko. en wata wiide ɗon ko aada tungoy deƴƴen ɗon par ce que woɓɓe no wondi joni e ɗuma a fuɗɗa wontiɓe na ko aada non wona dewal non wona dewal mariage wona dewal. joni en yiya joni ɗum no si tawi woni koye aada haysi koye aada tawi aada on ko par ce que no woodi aadaji haysi tabiti ko aadaji l'islamu no kondani ɗi. joni en wi ɗum ɗo ko aada awale koy na dewal few en jaɓi ko aada. joni kono est ce que o aada ɗo l'islamu no validimo l'islamu no acceptimo. ndaren ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ko yowodiri e ɗum ɗo exactement. ndaren sen waɗay ɗum en continue waɗugol ka en accay ka en waɗay tum lante tumon. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki hadithe maɓɓe selluɗo ma déjà hadise aji ɗuɗuɗi no jeehay ɗum ka ɓe maaki inna charra nnasi inda allahi manzila ko ɓuri bonde e yimɓe ɓen fuu ka allah galle e jipporgal e place yawmal qiyamati ñande dargal. min naali ka inda fulani ndey nelaɗo ma kal ɗo ka kaarijo si onon on accueillay ɓe yimɓe woɓɓe ni nelaɗo ma ko ɓuri bonde e jipporgal e galle ñande yawmal qiyama arrajulu ko o gorko yufdi ila mraatihi mono yiida e sonnajo mum on ka baldi wa tufdi ilayhi sonnajo on yiida e moodi mum ka balde thumma ɓawɓe yiidingal yiidigal ɗo duwanongal wonde hakkunde maɓɓe yanshuru sirra moodi makko feññina gundo maɓɓe ɗum ɗo no ɗo andi kombo kambana ɗo taw luwen déjà hara hewtali hay koko wonɗa wona yewtede ko gorko yiidata e sonnajo mum jemma ma ñalorma o jooɗo racontana ɗum gorejo makko hey mawɗo hanki o tiitma e sonnajo mum o ko ni feƴƴiri ma sonnajo raconta ɗum copinɓe mum ɓen hanki mi yiɗno e mawdi han ko ni feƴƴiri ko ni feƴƴiri. imagine noon si tawi woni yiidigal ngal ko addangal liilanangal aduna on liilanangal jama on fama baaɗo ɗum haray ko hawnto bone on ko hawnto bakkato on mawnata musidɓe julɓe tedduɓe. e riwaya goo nelaɗo ɓe maki inna min a'dami l amana inda allahi yawma alqiyama arrajulu yufdi ila mraatihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. ɓe maki riwaya goo ko ɓuri mawnude e confiance e hoolare nde allah waɗi hakkunde gorko e sonnajo hakkunde ɓeygu e moodi ko ɓe duwa gardude confiance ko wiyete kon piiji confidentiel ji ko ɓe duwa gardude hakkunde maɓɓe quel que soit le problème quel que soit ko ɓe haɓi
ka Allah subhanahu wa ta'ala nyande yawmal qiyama ko gorko yiidowo e sonnajo mum sonnajo yiida e moodi mum goto kala e maɓɓe yalta sakita ɗum joni noon si ɓe yiidi e ndi mbaldi ɓe ƴetti ɗum ɗo selon ko ɓe wi ko wuudere futu musidɓe julɓe tedduɓe ɓe addi ɓe liilani ɗum jama on darowo sonnaɓe darowo e amugol ɗon kaari ko jiwo nanga e taroɗon e yimugol e tappo gorɗo gardare worɓe no ɗum rewɓe no haysi rewɓe ala haysi worɓe ala ɗo foppu anda kaari yiidi e sonnajo mum on voilà la preuve subhanallah ɗum ndaare musidɓe julɓe ko jama on sik ko ɗum waɗi a fuɗɗa wolude piiji ɗin ɗon critique ɓe mawɓe men yiɓe waɗa ɗum e ɗum ko tawruɗe mawɓe men onon ɗon añi kombo añi mawɓe men ɓen kono piiji tawayɗi ɗin l'islamu no kondani ko ma sorten ɗin ɗon weltano ɗen ɓe kadi par ce que kamɓe hay si tawi woni piiji buyno toon ɓe tippatano e bindi kono ɓe addayno e pehe hara peheɗen no laba kono wonde pehe goo tawata ɗe lundi diina kam koni diina ka yarata e ɓaawo bindi sayna aliya ko ɗum si ɓe maaki radiyallahu anhu law kana ad-dinu bir-ra'i lakana al-massu tahta al-khuffi awla ɓe maaki so tawno diina kan ko miijo ko jottoɗaɗa miijoɗa na ɗum ɗo le no moƴƴi mo waɗi mo acci ɗum ɗo no na ella mo wattitiri tawno diina kanko ɗo yarayno ɓe maaki maskugol no ley paɗe ɗen ley chaussette ji ɗin ley teppere nden ko ɗon ɓurno hanudeedi dow ka par ce que ko teppere nden ɓuri memodirde nduggu ngun memata salte ɗen ka kono diina kam wona feere wona amon nawi min feere anden ko ɗum ɗo min feere anden ko ɗum ɗo nano yarata non feere nden ko nde labawo si tawi nde lundi bindi ɗin ko bugetende kande iwi noon e jungo mo nde iwi wo ɗum ɗon siko e juuɗe mawɓe men ɓe nde iwi ɗum ɗon en walnede to en ala ɓe critiqude on faami kono a wole to yimɓe ɓen directement ɓe na kamɓe ko accitingol tawi ɗi tawruɗen ɗi mawɓe men si tawi noon tawraɗi goo ɗi bone ko bonɗi wono sifa ɗum ɗo ɗe golle ɗo ko golle ñidduɗe ni musidɓe julɓe tedduɓe kono haaju goɗɗo wonata e ɗum no anda wiɗen bien sûr addi nafa hulɓinayi kono hino ko duwanoɗen wadde kon ko ne'ugol jiwɓe men ɓen e nedi l'islam wallahi ko ɗum ɗo renata ɓe si tawi ɓe ne'ike nedi l'islam ɓe jogitama no hani jogitorede noon ko Allah ko seede l'islamu ne'ay ɓe garda virginité maɓɓe on garda wudere futu maɓɓe nden hara ɗum wonali ko wirti yaltugol e yaasi e amugol kella tarudira haray ɓe landiɓe ngal landal ɗo ɓe kotiraɓe mon ɗo onon ɓe landiɓe ngal landal e fe kotiraɓe mon ɓen ɗo haray hiɓe mari raison hiɓe mari gonga l'islamu no jiwdani ɓe l'islamu no tawti ɓe no accepti haray mettande maɓɓe nden wota ɓe jaɓu ɗum kala ƴettowo jiwo maɓɓe on ko haaju mum ton ko jiwo mana jiwo ko tawoy ton wo ay ko nun si tawi joni na o jiwo ko nun e alors no anda musidɓe julɓe wiɗen initiative gongol o initiative ɗo addi nafoore boyi kono ko initiative lundiɗo dina kam sen dari kadi hadisa goto mo sakkitorte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande go o sonnaji asma bintu zayd no afa onno kam asma bintu yazida mo no wiide asma nene asma bintu yazida radiyallahu anha ñande go tawi hiɓe ka kamɓe nene asma bintu yazida tawi hiɓe ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi worɓe e rewɓe no jooɗi ka nelaɗo sonnaɓe buyi e duhiɓe buyi no ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo landi jama on ɗon question ɓe maki la alla rajulun aw la alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli ɓe maki ene no gasago e hara gorko e moɗon ɗo no wawi fillitade ko kanko e ɓeygure makko nden ko ɓe waɗi ka suudu makko wala alla mura'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha no gasa kay sonnaɓe e nder parmi onon ɓe wonɓe ɗo no gasa mo fillito ko o waɗidi e modi makko jemma ka suudu ma ñalor makko ɓe yiide e mbaldi fa arammal qawm ay sakatu walam yujibu foppu deƴƴi par ce que andi a memay tun murandum jama on uggino jama on deƴƴi hokk kanko nene asma binti yazida tawi ɓe wata fankude ɓe maki i wallahi ya rasulallah innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'aluna
nene Asma bintu Yazida ɓe maki wallahi mi wondiri Allah nelaɗo sonna ɓen ɓe wowlay ɗum ɓe waɗay ɗum worɓe ɓen kadi ɓe wowlay ɗum ɓe waɗay ɗum ɓe fillitoto ko ɓe yiidi kon e sonnaɓe maɓɓe ɓen ka cuuɗi sonnaɓe fillitoto ko ɓe yiidi kon e modiɓe maɓɓe ɓen ka cuuɗi ɗon andi ko nelaɗo maki ɓe maki fala tafalu wotan waɗu ɗum fa innama mithla dhalika ande sifa waɗugol ɗum yiidugol e sonnajo mum fillitano jama on ma yiidugol e modi mum fillitano jama on no wa'i wa mithlu shaytan laqiya shaytana fi tariqin fa ghashiyaha wannasu yandurun subhanallah ɓe maki waɗugo sifa ɗen golle fillitagol sifa ɗin fillayeji no wa'i wano sheytaneru gorkoru fotta e sheytaneru debboru e laawol sheytaneru gorkoru ndun yana e sol sheytaneru debboru ndun ɗi yiida wannasu yandurun tawa yimɓe ɓen no sutiɓe non no wawi wa yimɓe ɗiɗo daroɗa gorko e debbo public ɓe daro ɗon e yiidugol e waɗugol amour ɗon hara jama on no suti ko non wayi exactement nelaɗo maki ene musidɓe julɓe ko non habbiɗen fi kala goɗɗo wowlata kala ko goɗɗo addi enen ɗe mari argument mo sortore awa musidɓe julɓe wudere futu ɗum ko hakkunde gorko e modi mum wonno kan e ɓeygu mum ko hakkunde ɓeygu e modi mum woɓɓe kadi no mari méthode ji ton méthode ɓurɗo wonde hayfude seeɗa konno ɓe gerrata ɓe nasi modi bo on e sonnajo yiidi ton koyo ɓe sow ɓe fanka buɗe ɓe mara ton ɓe adda ɓe holla tun nenejo on mi anda e yayiraɓen harana yaltingol ka yaasi yima ɗum ɗo foppo ɓokkagol ɗum foppo on landaka ɗum par ce que nelaɗo ittintinali ɗo goy est ce que nelaɗo ittintiniɗo inna charra nnasi inda allahi manzilata yawma alqiyama arrajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yansuru sirraha ɓe ittintiniɗo sina nene e baba ɓe ittintinali ɓe ittintiniɗo yaaye o aha na wi'ugol wondema araɗo yetoɗa biro ɓeyguma a hanki min e ɓeygu amen yiiduno yeɗɗa baba en ɓeyguma min e ɓeygu amen yiiduno ma yeɗɗa baba en modima an e modima o yiiduno hanki ko fop abeso nake e ɗum on faami donc haray musidɓe julɓe tedduɓe haray yo Allah subhanahu wa taala on faami en dina makko kam arsika e gollitirgol ko ɗum waɗi ko sifa ɗiɗo non piiji ɗi tawalji tawayɗi ko aadaji lundiɗi dina kan hiɗen hani di pottinde ɗum ɗo no ñiddi an tigi sa miijitaniki ɗum ɗo hoorema fi kala no inna ka ɗum accuno ko ɗum waɗi joni jiɓɓen ɓe heɓude fattu ka ɗum accuno kay ka onon usaji ɓeɓe ratno ɗon ɗum nger awa joni mi sikko usaji yagal ni musidɓe julɓe tedduɓe ko nelaɗo makon ko usaji yagal en ɓuru nelaɗo diina jogitoɗen jiwɓe men ɓe ne en ɓe c'est tout fi kala woɓɓe no wadde ɗum kere ɗum no haɗude ɓe heɓa fattu ma ɓe bonna e virginité maɓɓe ɓe bonna wudere futu maɓɓe no wirten noon ɗum no haɗude donc haray musidɓe julɓe ko waytoɗen wo ko ma iwtiren ɓaawo diina kan en wata wontude yeeso tafen piiji ko honno wurirten ko diina kan wawi en feƴƴande yeeso ko ɗum si Allah no ya ayyuha alladina amanu la tukaddimu bayna yaday illahi wa rasuli donc haray musidɓe julɓe tedduɓe malgré tout ko wiɗen fowmu on wudere futu e hulɓini buy ha ɓe jogitike hoore maɓɓe kono en jangi no wodi hadisaji tawata lannata ko fita en juutin ɓuri ni feƴƴat hadise goto nelaɗo yonani en haray wudere futu tertuɗen ɗum onon ɓe landiɓe ngal landal yeete kotomon yoɓe tamo ɗon ɓe landaki goto si jombi jiwo maɓɓe on yo artiranɓe wudere futu ko tawoyi ton wo kanko andi si yondinoto bisimilla si yondinotako ɗon andi méthode ɓurnoɗo labede ko ɗum duwano waɗede ko honɗum duwano waɗede par ce que ɗum ɗon diina kan no ɗuman ni diina kan no jonnuma ɗum ɗon an o gorko si a jombi jiwo debbo tawi na o vierge hiɗa mari droit jonnitugol ɗon andi si tawno ɗum no wadde ko ɗum ɗon on méthode ɗon renayno jama on si goɗɗo jiwo andi so jombama tawi na o vierge a nattay mo ka mawɓe makko ɓen on faami jama o renotono ɗon no yaadi e diina par ce que ɗon ko gaɗɗe ma non e ko ɗuma non donc ɗon non joni haray ɗum ɗon ko gardugol hakkunde ma na wirtugol mo kadi
na wirtugol mo ɗum ɗon ko ɗum no yewta fi mum wondema si tawi woni ko ɗum waɗaray tagaɗo on ko yo o ndaaru ko diina makko kan yamirimo kon o waɗira noon hara o nangani e tafugol piiji donc sa surrimo kadi on wontidi ɗon haray kala surruɗo julɗo nelaɗo no fodi mo Allah surray mo adna e lahara sa surrimo a wakkilike e hoore ɗum ɗon donc kono tigi tigi base on ko evintinta en ɗum ɗon méthode ɓurde wonde efficace koye ne'u ɓiɓɓe men rewɓe ɓen ka l'islam jannemɓe l'islam ekkitemɓe ɓe jogi to coñci maɓɓe yani ɓe ƴettu coñci l'islam kono so tawi ɓe wattama watti ɓornade mini jippo hoy kaɓe on ɗon toso koye ɓe mawnidi e ɗum yahay to e to yaha kañum tum ɓe yo onon kadi ɗon kirɗi donc haray ɗo faame wona ɗum sakkoto hay fus haray ɗum ɗo ko lundi ɗum diina tigi tigi on ko lundi ɗum diina wallahu taala alam si yaadi e sawaba ko immorde Allah si faljere woni mo haray komi woni falji haray min mi hunde mi ɗuma mi tafata ko yeru kum mi andi kum ka bindi ko kumi wono yewtude musidɓe julɓe ko yeru kum mi andi kum ko nelaɗo maaki ko ceernoɓe maaki min mi filloto woni mi ala tafude hay fus haray ko si tawi mi falju tun ka yewtugol kono haray mi ƴettay woni yeru kum mi andi kum mi ɓanginana on haray yeru ko mi faami kon miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala on Allah taw en hawri e sawaba siko asku ɗum haray ko min woni ko falji haray ko min felni diina Allah kan no laaɓi poyno henti wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam